नमस्कार समस्तंकु मिशन आईएम को आपण मानकु स्वागत। आज आमे ओरिसार साधारण ज्ञान उपरे आलोचना करिबा। गत वीडियो रे आमे इतिहासर उत्स जेमिति कि खबर कागज आउ जनगणना रिपोर्ट विषय रे कथा होइथिले। हाँ अब आजी आमे सेई इतिहास भितर को आहुरी गभीर को हिबा। एकदम एहा हेउछि हमर लेक्चर नंबर 2। आजिर विषय हेउछि ओरिसार प्रारंभिक राजवंश। माने आमे नंद मौर्य और विशेष करी चेदी राजवंश विषय रे कथा हेबा। ठीक तेबे एही सबु बड़ बड़ राजवंश आसिबा पूर्वरु कलिंगर परिचय कोन थिला, सेतेबेले एहा केमितिका राज्य थिला? देखंतु प्राचीन काल रे कलिंग गोटे संपूर्ण स्वाधीन और बहुत शक्तिशाली राज्य थिला। एहार सीमा केवल आजिर ओडिशा भितर नथिला, एहा वर्तमान रो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ रो किछि अंश को नै गठित थिला। वाह, माने बहुत बड़ थिला। हाँ और एहार ख्यातिर गोटे बड़ कारण हैला परवर्ती समय रे होइथिबा सेई भयंकर कलिंग युद्ध। अशोकंक सहित जोटा होइथिला, किंतु ता पूर्वरु मु शुनिछि पुराना ग्रंथ मानकरे भी कलिंगर बहुत वर्णना अछि। एकदम ठीक। बौद्ध ग्रंथ जेमति कि महागोविंद सूत्र और जातक कहानी रे कलिंग को गोटे स्वाधीन राज्य बोली कहा जाइछि। आउ तारो राजधानी विषय रे गोटे बहुत मजादार कथा अछि ना? हाँ तारो राजधानी थिला दंतपुर। दंतपुर माने सिटी ऑफ आइवरी, एमिति ना काहेकि? कारण कुहा जाए जे सेठकार धनी बणिक माने एते समृद्ध थिले जे सेमाने निर्माण कामरे भी हाथी दांत व्यवहार करुथिले। बाप रे, कल्पना करी होनी। तेबे एही फैक्ट को मने रखिबा दरकार जे बौद्ध ग्रंथ अनुसारे कलिंगर राजधानी थिला दंतपुर। हाँ सेहीपरि जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र रे मध्य कलिंग राजामानंकर राजप्रासाद विषय रे वर्णना मिले। अच्छा, तेबे एते समृद्ध राज्य परे बाहर शक्तिंक नजर तो निश्चय पड़िथिबो। निश्चय आउ सेइठु आरंभ हेउछि ओडिसा रे नंद राजवंशर कहानी। महापद्मनंद। हाँ मगध साम्राज्य विस्तार कला बेले प्रतिष्ठाता महापद्मनंद कलिंग को निज अधीन को आनिथिले। एहा प्राय 345 बीसी आखपाखर कथा। तेबे कलिंग प्रथम थर पाई निजरा स्वाधीनता हराइला। हाँ मगध साम्राज्यर अंश हैला। किंतु आमे ए कथा एते निश्चित होई केमिति कहि परिबा? एहारो किछि प्रमाण अछि कि? अछि प्रत्नतात्त्विक प्रमाण भी अछि। जेमति कलाहांडीर असुरगढ़रू सेही समयर कला पोलिस होइथिबा माटी पात्र मिलिछि। आहुरी मध्य सेठारू आहत मुद्रा व पंचमार्क्ड कॉइन्स मिलिछि जहा नंद शासन को सूचाए। आउ शिलालेख? सबुठु बड़ प्रमाण होछि हाथी गुंफा शिलालेख। सेथिरी लेखा अछि जे नंद राजा माने कलिंगरे जलसेचन प्रकल्प निर्माण करिथिले। एहारे माने सेमाने एठारे प्रशासन भी चलाउथिले, खाली अधिकार करि नथिले। एकदम। तापरे नंद वंशर पतन हैला आउ आसिले मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी रे से शेष नंद राजा धननंदंकु हराई मौर्य साम्राज्य स्थापन कले। हाँ किंतु एही समय रे कलिंगर स्थिति कौन थिला सेटा टिके अस्पष्ट। माने एमती लागे जे नंद साम्राज्यर पतन बेले कलिंग पुणी थरे निजकु स्वाधीन घोषणा कर देथिला। ओहो, आउ सेइथि पई बोधे परवर्ती समय रे अशोकंकु पुणी थरे कलिंग आक्रमण करिबाकु पड़िला। संपूर्ण संभव। आउ सेइठु आरंभ हेला इतिहासर सेही प्रसिद्ध कलिंग युद्ध। 261 बीसी ए वर्षटा समस्तंकर मने थिबो। हाँ मौर्य सम्राट अशोक आउ कलिंग राज्य भितरे एही युद्ध होइथिला। किंतु युद्धर मुख्य कारण कोन? केवल साम्राज्य विस्तार थिले? ना, ताठारु बड़ कारण थिला अर्थनैतिक। सम्राट अशोक कलिंगर सेही लाभजनक सामुद्रिक वाणिज्य को निर नियंत्रण रे रखिबाकु चाहुथिले। ओ अच्छा, तेबे पुणी थरे मने रखंतु कलिंग युद्ध 261 बीसी रे हुइथिला। एही युद्धर परिणाम बहुत भयंकर थिला। व्यापक ध्वंस हेला, लक्ष लक्ष लोक मले। आउ एही भयावहता देखे अशोकंक हृदय परिवर्तन हेला। से हिंसा त्याग करी बौद्ध धर्म ग्रहण कले। हाँ आउ एथिरे तांकु मार्गदर्शन कराइथिले बुद्धंक शिष्य उपगुप्त। एही परिवर्तनर कथा आमने केउथु जाणु? अशोकंक निज त्रयोदश शिलालेखरू। सेथिरे से निजे युद्ध और तार परिणाम विषय वर्णना करिसंती। तेबे युद्ध परे कलिंगर प्रशासन केमिति चलिला? कलिंग मौर्य साम्राज्यर गोटे अंश होइगला आउ एहार राजधानी हेला तोशाली।
ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ କୁମାର ବା ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏକଦମ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ତମହାମାତ୍ର। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ହଁ, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ନୈତିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଏହା ଅଶୋକଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆଉ ରାଜୁକ? ରାଜୁକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ କଳିଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହେଲା। ମହାମେଘବାହନ ବା ଚେଦି ରାଜବଂଶ। ହଁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସି ବେଳକୁ ମହାମେଘବାହାନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ କୋଶଳ ଦୁଇଟିଯାକ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହି ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଖାରାଭେଲ। ଏକଦମ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସେତେବେଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ସେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନା? ହଁ, ତାଙ୍କ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଠିକ୍। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସ ପୁଣି ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତାହା ହେଲା ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜବଂଶ। ମୁରୁଣ୍ଡ? ଏମାନେ କିଏ? ସମ୍ଭବତଃ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଜନଜାତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓହୋ। ଭଦ୍ରକରୁ ମିଳିଥିବା ଗୋଟେ ପଥର ଶିଳାଲେଖ, ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସେଥିରୁ ମହାରାଜା ଗଣଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁରୁଣ୍ଡମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନକୁ ଆସୁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ତାପରେ ଅଶୋକଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ଆସିବା ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା? ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାତି କିଛି ପିଢ଼ି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେହି ସମାଜ ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା? ତାହା ହିଁ ତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ହଁ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ସମାପ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ମାଠର, ନଳ, ମେଘ ଏବଂ ସରଭପୁରୀୟ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।